Sabi na lang namin kay Kuya na 12. Para sakto. Kuya, 12 daw po. 12 kami mga kababa dito. Manong di plate ni tatay. Yung isang tanong ako, 300 daw. 300. Oo. Pag kasi pa na patay sumama. Ito no, kadahamin to makamulat to no, may kagsubli ni bigat to niya. Well, Wala. Ay, ilang yung oras? Ay, hindi pa yan. Suplika. 10. 300. Mano, yun, mga mesa, mesa. 300 to may isa. Wala nga, manong kita tayo ito mabigat manin no kan. Basta kamay. Ayan, si, ito na pala siya. Dito, tatuan mo apo. Hello. Sasakay ba tayo yan? Mga gamit lang. 50 lang, isang bag. No. Hindi yung bag ni Mats, okay lang? Okay lang. Ayaw niya. Ah. Okay. Let's watch. Kumusta yung ulam nyo? Wala. Kanina? Oo. Ayos lang. Nagturon kami. No. Oh. Di ba mabibili tayo? May pagkain, pag dati makandigay. Yung kanin, kasama sa homestay. Ah. Kape. Yung ulam, kayong bahala. Ada gumatangan mi dijay. Ada binti ko dito. Ay Gulay. awan ijay. Di ada nga to, dilata, itlog. Dito ay ada. Dinas, ada. Masen, ada. Lahat kita imong arod manang no nga timabalin. Uri delata na imas pa no delata yo. Kus nagimas en. Itlog. Oy, oo. Api nga dati kastana, puor na. Ay, winta, amon di palayan. Ah. Inaayos na amin. Inja data ingagara dang puuran. Ay kasjay. Simpayo kita ni. Ada kami di Api nga puuran da. Winta, itanim na di bukel. Kasla palang kwada ko ma, Ayun. pinangdalus da ko ma, kasjay. Ay kasjay ya. Pitsay. Ayan nga dito gibalay ni Apo. Dahil nga to. Dito ni, amon dita rig nga bubong. Oo. Dita likod na. Gilikod na. Eh. Ah. Ay, api ayat kita kadon. Uy, anak ko kita ni. Dapat yung tamlay na di ganit. Hanamik kayat padasin na kanuti na dagsin nga yuli no kaya na. Oy. Ikaw masapos. Those are real. May ikwan dito sa Rinderia. Kasi mga kasama natin, pwede naman tayo hiwa-hiwalay na, di ba? Oo. No wonder they at no wonder they Careful be. Go first,
Okay, stay here. Daddy, you also be careful. It's rocky. Yeah. The shoelace also. Dak, ag video kita jud pag beddekan sa kanyo. Ba, mata matinag. Daga ta na hindi ubing. It's better if you do it one by one. Not. Jay Ilocos sir manang. Come here. This side only. Ah. Okay, success. All right. Oh, this is cool. Ah, may can I move in front so I can take video of you guys? Ah? He's videoing. Oh, so good. Oh. Hello sir, good afternoon. Good afternoon po, madam. Don't look down, don't look down. Because I'm walking so slow. Up, careful Ash, it's moving, it's moving. Walk on the middle, not on the side. Okay. Okay. Look straight, look straight. All right, come on. You go up first. Okay, you go up first. Don't rush, just slowly. Yeah. Yeah, slowly na. We can reach the top. It's fine. No rushing. Stop on the landing so you can rest for a while. Stop there, landing. Okay, good to go. Stop. And you rest. Okay.
Oh gosh. Ay, pahinga muna. Pahinga. Hold on. Nabanaw ako, bakit? Nabulog ko. Sige lang to. Okay na, niya nga rod. Again, eh, dapay lang. May isang oras. Dapay may sa oras? Ay, sus Hello. Hello po. Ayan kaya ni Mother. Muli. Kayang kaya. Wala. Makakarating din. Stress pa lang, mga siguro na sa isang doon tayo. 1 hour more. What a hike. Oh, be careful on the right. Be careful on the right. Tayo muna, tayo. Tayo lang. Tayo. Don't sit down. I love Boston. Ooh. Ayan, natibay na ka, no? Hindi nga ito pa eh. Hindi. Oh, I love Boston. Naungula pa sa aso. Uy. Is she here? Yung sa design, pwede. Manang, mabalin ko mababad ta? An, tik og bigay. Andun. Sila. Agi na kami ito nga rod. Okay. Uwin ta, no, nadagsin dito bag mo. Let me get other one. Okay. Saan Oh. Uy, shortcut. May pundador pa dyan. Sarap nun ah. Huh. Grabe sa akyatan to ah. Isahan na lang daw. May isa, ewan ko. Tara na. Bayan sila mag-decide. So, wala naman dito siya. Dito, yung dalawa.
hindi homestay. Ay, tingnan niyo yung homestay sa taas. Wala si Berso. Ito yung bahay na sinasabi niyo, isang buo. Oo. Ito yun. Malaki daw. Ay, pag yan tayo. Ito eh. Ah, Sila lang kasi yung dating kausap, titignan muna. Ah. Padakitaan. Nung noowan, kasama natin. ah. Dalaga mo mo ano nakasarili.